Kaiser, Piurizio, Couscous, Ballon de Fou. Kaiser, Piurizio, Couscous, Ballon de Fou. Tonga soa eto amin'ny gazety 18 ety vonina tsara raha rometoko fa mariny fanontaniana rehetra hoe vonina ka tena za vonina foana edina no mahatonga anao manalakanjo foana ambony sainy fanontaniany Anthony Artso tonga na manalakanjo ambony sainy angamba ny hafanana tena tsemboka be za mora tsemboka be zany rehefa sur sainy dia tsy tiako misy razoko natao nanala-pataloha mbola nasoroko amin'ny pataloha zany tsy dia atao loatra Timbidino inona no mahasamihafa ny saina gasy sy ny any ivelany dia izy ny groupe nanaitra ny lesany indrindra ny actu manaraka ny lesany merci dia matoizy foana respect ny mahasamihafa ny saina gasy sy ny any ivelany je dirais hoe ny resaka matosy aloha voalohany indrindra dia ny resaka professionnalisme izay ny tena mahasamihafa anazy eto amintsika mbola matetika mbola somary ohatrany hoe mbola taitaitra ihany rehefa anao hetsika zay ny eto amin'ny tanàna zany fa ny eny amin'ny zalahy tena ataoko hoe 3 ans 4 ans à l'avance dia efa préparena festival kely anankiray juste une journée sans zao dia efa professionnalisme dia côté matosy koa moa raha teo enjana be matosy neny raha malala izy antsika ty ny eto amintsika sahirana dia groupe nanaitra nay indrindra misy groupe frantsay zay hoe Kokomo malaza be zao salamo zao niaraka nanao festival tamina isa BDP tany Corée tany Maroc akory zalahy dia tany France moa mazava ho azy dia bandy mitsamba zay izy anankiroa fotsiny fa ohatrany hoe misy bany anankidimy zany soursainy tsara zay respect izy zao sipa deteo anankiray any sipako za rockera malaza maditra fa tsy mety sa manao PDP zany raha ihany dia ampy inona ny tena atao hoe roka aminareo tena atao hoe roka aminay dia io tsy lamody akory ary tsy ho lamody mandrakizay mihitsy ary le izy koa tsy raisina hoe fanatisme ny tena marina ny roka ny tena zavatra ataoko hoe mamolry ny olombelona anankiray voalohany indrindra raha raisina resaka terme technique hoe PDP le izy dia tena psychologie anao sy ny mentalité zany raha une fois ianao mihaino roka ka tena hoe raisinao amin'le côté tsara n'le izy dia tsara ny roka fa io tsy hoe hoentina tsy maintsy lava volo tsy maintsy manao tanana mitandroka tsy maintsy manao cuir tsy maintsy drogué ohatrany zany le rockera zany fa ny tsaina le izy resaka amafisan-tsaina ny tena marina zay le roka. Alors il n'y a plus de censure Mada et pourquoi avoir effacé mes commentaires sur votre page RP izy aloha io miteny io tsy haiko akory izy ngambany raha ohatra hoe mamafa commentaire zay sur any amin'ny page FB dia misy idirana vie privé le izy zay ngambany tena hoe zay vao voafafa le izy style loatra zany fa ny resaka censure eto Madagasikara misy ny censure eto Madagasikara fa le izy tsy hitatsika fotsiny fa ry zalahy amin'ny mahay anazy se ry zalahy tratran'le izy amin'ny mahalala anazy hoe ino le censure fa hovoaka zay zao nanisan'ny tratra fa amin'izao le izy efa somary le feriny zalahy amin'izay na mahatonga lesany any an-dafona amin'ny seansetra ry Dizzy Brains mahatonga nay any an-dafona amin'ny seansetra ny voalohany indrindra aloha ny tena ny ide nitondrana an'le izy tsy hainay na hoe diso zay na marina ao anatin'le izy fa ny ide zagana en tant que leader aloha voalohany indrindra no nanana hevitra le izy voalohany tsara raha malaza any an-dafo vao malaza eto Madagasikara fa efa niezaka izay teto Madagasikara nanao zavatra PDP nandritra ny taloha efa 10 taona eny taona passé zay Dizzy Brains foana efa hatram'izay
tsy tenanina moyen loatra zany raha ohatra hoe tena fotsiny nanao an'le izy dia zao sady nahita label nahita production nahita booker sy tourneur rehetrarehetra dia salako moa ny andafo raha teo dia ny nazo aloha zany raha amin'ny toe-tsaina dia ny nazo aloha hoe monetsika dia raha amiko koa izy mety amiko zay ihany le izy ny tena marina fa zay tsy hoe tsy manao oety mihitsy fa manao ihany zay fa vitsivitsy ihany ny tena marina ary zay ny tiana zay vitsivitsy zay fa le be lehibe tsy dia tsara tsy matahotra an'io tapakalarandra hoe ianareo ireo amin'ilay mivazavaza rehefa mira non le izy tsy any tsy haiko za aloha tsy matahotra rehefa tapaka avo dia tapaka fa inona moa ny azo atao amin'izany fa le izy tsy miainga avy anaty kibo sy ny saina sy ny fony tena marina dia ohatrany tsy mieritreritra ny vatatena rehetra tsy indraindray ary sur scène rehefa vita ny concert misy mangamangana daholo mivatako tsy fa tsy manino mety zany ao anatiny daholo zany nareo hoe foka miafina toy ny vazomija tsy haiko le vazomija aloha fa zay tsy mifoka miafina zay zany tsy ohatrany tenin'ny olona hoe dizzy brains zany dizina ny dikany hoe mitapitapy sy ny karazana fa le izy tsy any amin'izay le izy hoe dizina amin'ny zavatra hafa fa dizina amin'ny zavatra rehetra mety mitrano eo fiaina zay fotsiny fa zay tsy mifoka miafina zay zany za zany tena mametra mihitsy hoe tsy mahazo mikitika mihitsy avant concert sy pendant répété na taoko io na quelque soit style na drogue fa après amin'izay samy manana fiainany zay ta hifoka mifoka zay ta hisotro misotro fa rehefa resaka asa hoe resaka mozika dia tsy mahazo zay foana. Qui sont vos influences musicales? Ouais, be ny influence musicale anay raha gasy zao misy an'ny Raimblanja, misy an'ny les surf, ry Simon Randria, ry Troupa, groupe efa taloha be zany fa tsy haiko an'izay malala. Frantsay any gasy koa misy an'ny Kelly Radjerson, reny tselatra zao mino an'izany koa influence anay daholo. Dia ny vazaha misy Rolling Stones, Beatles, Kings, Sonics, Velvet Underground, Nirvana, be dia be tena raha ataony lisitra lany eto ny androtsika fa feno zay fa zay tsy manana hira hoe ty préféré fa enona daholo sy rehefa misy zavatra azo profina mety sy fampiarapeo amin'ny tariketo amin'ny tanàna ohatra hoe njakatiana na melika mety ilay mety milaika ny partage ilaina foana rehefa anaty mozika zay ma mozika resaka partage fa raha tazomina ho anao rery tsy mozika izy zany fa lasa ohatrany hoe underground be fotsiny fa mety ho tsara mihitsy ary ny fisiny zany ataoko hoe mety hoatsoatsy tsy njakatiana sy melikilo hoe fa mety hoe samy hafa le gadina ataonera reo fa somary misy tosina rap kely zay atsoatsy dia mety efa any izy ihany le bany etinao azy fa hoe tsika mahita azy ary nareo inona iza ny karazana mpira malagasy na va iny tianareo iarahana miaraka mampiarapeo raha zay manokana raha fahinoko ny firesakay rehefa miarakaraka zay efatra mitsamina eo dia silo dia solo andrina solo dia Joël Rabeso zay angamba ny tena hoe tiana hoe iray sehatra aminay sur scène le mbola tsy nisy mihitsy loatra eto rehefa misy hoe partage concert fa tsy mbola mipartage scène zay fa juste hoe sananana ny set list fotsiny fa le tena hoe miaraka sur scène mbola tsy misy mihitsy dia irinay zany sotranao ety milay ela sur e nareo koa milay Kaisa, pure as you, cause our bottom before. Kaisa, pure as you, cause our bottom before.